2011 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ। ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱲᱚ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ। ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ, ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ? এরপরে পশ্চিম বাংলা সরকার নয়া ঘটনায় ঘটাব কাগা যে কোন প্রতিটি গিদ্রা পাস কাকো হইয়া আদো কি লিখাতে পাস কাকো হইয়া এক্সাম হুজুᱜ কানা एग्जाम हुई कते मने काम मेटांग गिद्रा जतो हड़ा गलमाराव गिन लैदा हड़ दिकु आदो अब हड़ से गिन गिन इदी गलमाराव दो मने काम उमुक मुर्मू एग्जाम रे परीक्षा रे ओना मेटांग सब्जेक्ट रे उनिया नामिदा 3 मेनखान स्कूल टीचर उनी तीने एमआई कना ओना बेन बड़ाया तिने तो अबेन जहान लई बेन तापरे अलिन मतो लिन लई गे बड़ाया बेन बा बाबेन बड़ाया मेनखाय अबो संतार समाज रेन जहां तिने माचेत मिना कोआ जतो हड़ गे ओना घटना तेते को बड़ाया किंतु ओकोय ठेन हो ओना कोदो उनको दो बाको पोसागा कारण आकुआ दो चाकरी बंचाव हुई ताकुआ बुझाव दाबे मिटांगे संतार समाज रे जहां माचेत कना को उनको को लैया एखन वर्तमान रे शिक्षा रनांग ये खूब प्रॉब्लम से जहाना के मिटांग माने को लैया जे परिकाठामो खूब ये गिया ओना को लैया आदार किछु लई रना दो उनको दो मोचा बंदो गेता कोआ उनको दो बाको लई दड़ेया क्षमता बनु तो कारण आज जे चाकरी बंचाव हुई तया बुझाव दाबे एरपरे मने काबेन उनी गिद्राई नाम का 3 मिटांग से जहाना सब्जेक्ट रे प्रतिटी सब्जेक्ट ना घटना करे इन लैदा तो मिटांग गे मने काबेन जहाना मिटांग सब्जेक्ट रे उनी गिद्राई नाम का 3 उनी एडो कान ताया 45 सरकार एमाय कना 45 माने 45 45 और तीने तीने हुयु कना 48 ओना सब्जेक्ट रे उनी गिद्राई नामिदा 48 बुझ दाबेन प्रतिटी सब्जेक्ट रे 5 खुनांग माध्यमिक धाबी ओना डिसीजन ते वर्तमान सरकार लगा दिए का गडी एरपरे जुदी बेन मेना आबेन दो चिका कते बेन बुझ किदा किंतु अलिंग दो स्कूल रे चलाव कते ओना दोलिन नेल का बुझाव दाबे उन अक्तर गे स्कूल जखन को माने को 5 खुनांग 10 दबी रेन गिद्रा स्कूल मास्टर खाता को नेले ताकोआ उन अक्तर गे ऑफिस लिन चलाव कना लिन रे लटू बाबू जखन माने 11 रे जखन भर्तिया उन समय लिन चलाव कना आदो हेड मास्टर सामने रे मिनाया और बाकी मास्टर को उनको खाता को नेलेदा आदो को एने को आरंभ इदा आरकी एन लो दो खाता नेल आदो ऑफिस रे को नेलेदा आदो उन वक्त के इन दो लटू वारेन ना टीसी अगु माने 11 रे भर्ती हुआ तो ताले टीसी रका इन चलाव कना कुलु आदो
ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ ᱩᱢᱩᱠ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱮ ᱩᱢᱩᱠ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱮ ᱩᱢᱩᱠ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱮ ᱩᱢᱩᱠ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱩᱢᱩᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ হেড মাস্টার মেতায় ᱠᱟᱱᱟ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ প্রতিটি গিদ্রে 45 এড আকো পে বুঝে যাবেন ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱴᱤᱥᱤ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟর বর্তমান রেদো স্টুডেন্ট সে ছাত্র দো পড়ার না কোনো দরকার দো বানুক আকাআ মেন্দাই এমনি থেকে যখন উনাগ ভর্তুকি সরকারে এমক কানা আদো পড়ার না কি দরকার মেনা আকাআ আলিনি মেতা কানা বুঝ দাবেন ᱟᱫᱚ ᱦᱮᱰ ᱥᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱵᱷᱟᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে এরপরে হিসেব দেন গিদ্রে সান্তাড় বলো দিকু গিদ্রে বলো নিতো নোয়া ওনা 11 খনাং 26 এর ধাবি রেন গিদ্রে যাহাই দো মোটামুটি 65-70% চিতান রে যাহাই মার্ক তাই উনি গিদ্রে একটুকু মানে অলো রেন গিদ্রে কানাই আর বাখাই দো ওনা খয় লাতারেন গিদ্রে দো উনি দো ভেড়া বাগাল ছাগল বাগাল ছাড়া এটা কি তো চিজ হয় বাং কানা বুঝিয়ে যাবে নিয়ে হুয়ুগ কানা আবওয়াগ মানে পশ্চিম বাংলা রেনাং অবস্থা শিক্ষা রেনাং আদো যদি বেন মেনা যে কিন্তু এরপরে যে ওনা ভিতরি রেখে যে নাপাই গিদ্রে বাংকো উডুকোয়া অবশ্যই কো উডুকোগ গিয়া ভাগি যেমন মেনাআ বাড়ি হো অনকা গে মেনাআ হ্যাঁ বাং ওনা ভিতরি খজ যে ভাগি হো মেনা উডুকোয়া কো বাড়ি হো উডুকোয়া কিন্তু আলিন দিলিন মানে চিলিন লইয়া আলিন যখন মানে লিন পড়া কাম তাহে কানা আলিন তো ঢের গোবা বাকো পড়াও হাজু দাড়ে কালি যখন গে আলিন মিটাং পড়াও রিয়েতে যে মিটাং নির্দিষ্ট ইয়ে তাহে কান তলিনা যে আলিন পড়াও কতে ভাগি রেজাল্ট করা হুইউআ উন টাইম গে আলিন দো অল পড়াও কলিন বঞ্চিত কানা বুঝে বুঝাম লইতে বাবেন পতিয়া গংকে চিলি লইয়া লই জং হলা যা পড়া আলে এলাকা রে প্রাইমারি স্কুল টিচার কো হুই কানা হাই স্কুল টিচার কো হুই কানা কয় অফিসার এটা অফিসার রে হুই কানা কয় দো সিআইএসএফ রে চাকরিয়া কয় দো মানে চিলিন লইয়া কয় মিলে কলকাতা পুলিশ লাইন রে চাকরি দা মেমেন গানোআ উনকু যাহা তিনে কো সার্ভিস আ যত থার্ড ক্লাস গিদ্রে কো সার্ভিস আ হাই স্কুল টিচার হুই চুয়ান আর যাহাই মানে হুই চুয়ান আলে এলাকা রেন লইয়াবেন কানালিন আলে বিদেল রে বারিয়া গিদ্রে লিন আলিন লিন মানে লিন সেলুট কিনা সান্তাড় গিদ্রে আলে সময় রেনা ঘটনা লিন লইয়া আর বাকি দো মানে ডাং ঠিলা মই ঠিলা কানা কো মানে মেনে চিলিন থার্ড ক্লাস গিদ্রে বাকি দো চাকরি দাঁড়িয়ে ako না তো আলাদা জিনিস কারণ উনকু মানে চিলি লইয়া এরপরে অনে যে আলিন পড়ার না সুযোগ খলিন বঞ্চিত ইনা আলিন মিটাং গে টার্গেট তাহে কান তলিনা যে ইন তো ইন বাবা মানে চিলি লইয়া পড়া লইতে উন অক্ত মানে ওরা রে সিম সন্ডি যেমন মন তল কাকোয়া বাং তুপু লাগি যে কাকো রাঙ্গাআ সেই রকম আলিনা মন্ত অন্তর রাগি সে তপিস তাহে কান তলিনা ওরা মানে গিদ্রে বাং মানে রেজাল্ট nyel kate se anjom kate মানে তল রাঙ্গা সিন লিকালিন আইকেবে তাই কানা
ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱛᱚ ᱚᱱᱮ हिंदी ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ, मेन कहा को जे इंसान सब कुछ से लड़ सकता है, मौत और हालत से नहीं लड़ सकता है। अलिया अवस्था हो उनका गे पड़ावेना। अदो एर पोरे अलिन मिटांगलिन टारगेट किया जे इन दो इन बाबा बाय पढ़ाव दाड़े जे उकागे मेनखा इरेन गिद्रे दो निंकान ये डिसीजन इमाया माने इलाका रे जमन को माने को बुझमा जे अमुक हरेन गिद्रे कनाय मेनते किंतु ओने जे अलिन उनखन ये का अलिन किंतु ओना जिनिस अलिन निजिरेन गिद्रे ठे ओना जिनिस लिन दिखाओ का जे इन तिना क्षमता आवला गार्जियन कनिन मेनते आले जहां स्कूल रे लिन ले जाबेन कना जहां स्कूल रे पढ़ा आय मोटामुटी प्राय 1250 থেকে 1300 ছাত্র ওনা স্কুল को पढ़ा ओना भित्री रे गिद्रे को माने प्रति सिरमा 200 आपे माने कैंडिडेट माध्यमिक कैंडिडेट को हुआ ओना भित्री रे सांतार गिद्रे ओना इलाका रे जोरे को ताहेना माने माने 5 खन 12 पर्यंत 100 टी गिद्रे बाबेन नाम कोआ बुझे दो प्रति टी क्लास रे होय तो 10 टी 12 टी इनका गिद्रे बेन नाम को 100 150 टी गिद्रे बाबेन नाम को माने ओना स्कूल रेना गलमराव लिन गईया शेष रे मी हुडिंग बेड़ा खoj मिटांग गे अलिया मेता थे कना लिन बाबू जखन गे कई प्रलिंग भर्ती किदिया भर्ती कते 3 घड़ी में इटालिंग डिसीजन लिंग दे दी थे कना आम 3 घड़ी हम पढ़ावा अनिंग नेलना दरकार बनुआ 3 घड़ी हम पढ़ावा अनिंग नेलना दरकार बनु इन बछर शेष रे आम तिना परसेंटेज एम नंबर एम नामिना इन नेल तमई आम पढ़ावेदाम से बाम पढ़ावेदाम से जपी किदा से चिकायदा अनिंग नेलना दरकार गे बनुआ किंतु अलीरेन गिद्रे लइते बाबेन पतिया एकदम तिलमिन दायित्व पालन के तलिया ओलो पढ़ा लइते तो 30 दिन हो अलिन जीवन जिंदगी रे वालिन धमकाव का दिया मी हुडिंग बिदेल खय माने चिली लइया प्राइमरी स्कूल खुना उनी गिद्रे रोड़े बुझा ताहले खाइ तो उनी तो धमकाव रना कोनो जुक्ति बगे बनु का चलाव कना हैं हेलो एरपरे चिकाइना ओना स्कूल रे माने दिकु गिद्रे सला माने चिली लइया दिकु गिद्रे माध्यमिक समय रे 9 10 समय रे दिकु गिद्रे अलीरेन गिद्रे तरुप लिका को बतराय कान थे एकमात्र पढ़ाव खातिर ते निये मिटांग टारगेट उनको दिकु गिद्रे वा तहे कान तकवा जे विश्वजीत मुर्मू मिटांग एमन गिद्रे कना आले अबु जुदी नासिना बन पढ़ा सम्बन्ध में कमजोरिया जखन तखन आबो टपकाव दाड़ेयाबन एरपरे माध्यमिक परीक्षा हुईना ताहले माध्यमिक रे दो बाय टपकाव दाड़ेया को उनको गिद्रे जतो होड़ जतो गे माने मोटामुटी डिसेक्शन 10 माने 20 40 टी गिद्रे किंतु एचएस रे दो जतो गिद्रे टपकाव चाबा के जहां तिना आको आइरेन गाती गिद्रे को दिकु गिद्रे को ताहे कना एचएस रे दो साइंस ये किदा किंतु एचएस रे जतो गिद्रे के टपकाव के को जखन माध्यमिक ये हुईना उन समय अलिया मेतालिन कना मा नोआ को सब्जेक्ट अकाटांग आर्ट्स लियम पढ़ाविन खाज दो अकाटांग ऑनर्सा लइइन में जहां मेना ओना गिन ऑनर्सा ने जहां टांग सब्जेक्ट के मिते냐 ओना गिन ऑनर्सा मिटांग तो बांग से नोआय मतो से हाना मतो मेंदा जहां टांग के मिते냐 आमांग इच्छा कते एर परे एचएस रे जतो एई परे मोटे बारिया एर परे
11 12 rang mes rak galmarau lili ona school re jaha school na mes na galmarau lin lei da mai eta school ren gidre ko hataw kwa science liye te 600 bai parom likhai uni science liye te ona school re bhuti na chance banu 600 chetan re hua chei ona school re ko hataw ya uni gidre nije school ren gidre do ko hoyto ko hataw kwa kintu eta school ren gidre do 600 ape hua chei tobe ona school re bhuti na chance em nyama science liye do ona jayga rena mes renang galmarau lin lei tale ona jayga re line latu bubu mes re minaya ado mes re tahe kate adin mitai kana latu bin mitai kana babu ya tale am bhai ho tale mes re tahen kai bhagi ya bang adoy menda mutkam mes re alo ben bhutti ya adin minda tidak ya adoy menda adi guardian ke to noa jayga re hej kate gidre ko doho to ko kana ar ko hiju kana चांदो रे होयतो मिद धाव से बार धाव तारपरे गिद्रे ची को चिकायदा बाको चिकायदा उना उनको गार्जियन को बड़ाया की आदो इंदिन मिंदा चिकात को बुझे या बाको गार्जियन बाको लई लिखा चिकात को बुझा आदो खाज दे मिंदा इन लई पे kana उना मेस रे गिद्रे ची को चिकाया दइन मिंदा ताले लई में ade menda ale dutala chetan re menda simit bosta te mota moti more turui bosta peure botol mena nyamoa arak peure botol menda guardian do ko lei moneida je aleren gidre do misre doho kadiya taka khoroch da menda 5-6 bosta ye peure botol mena aka ye jot re tale er pore tale sikhe ben buj dare kana je chi lika obostha साधारण स्कूल रेना तो ये रेना कथा किंतु कि ओकोय माने छात्र की माने गार्जियन टे लैया जनवा कथा किंतु अलिन मी हुडिन बेला खोज अलिन रे लटू बुबो उनका गलिन ये बुझाव कादते ओना कथा अलिन टे पोसा दाड़े कावदा men alinya mitalin kana katic bhai orak re minaya bhagi minaya ka dia onde pe doho lekhai ge badiju ani gidre enda mes re pen doho aben paisa ben em kate ben doho ya mes re ben doho lekhai ge gidre ben badiji jaha tina minaya bhagi minaya ado gongke hoy hiuk kana sikhar nang abwa tarbar erpore tale onde khoy chalawina bakura re taheina bar sermai taheina style bazar re jokhon mane college re bhutti na bar serma tahe kate computer science se kuraw ke ase ado tina pe serma se tina na iye kana ado bar serma tahena ado minta last serma do bain tahena hoy kana জীবনী এরপরে আবু শিক্ষা সম্বন্ধে যে গার্জিয়ান যাহাই ইংরেন গিদ্রে যাহাই দো শুধু ওনার না সম্বন্ধে বাই বাড়ায়া আজ তো ওনাদের পুটি সেরে মাগে মেনা হে ইংরেন গিদ্রে দে পাস চালাক কানা তিনে আলিং রেন
babu cik ni mitang ge katha lin metai kan tek kana. Heya babu barhe re ta alin dilin tahen se. Cik kam pasek talang aya. Metai lin diku do bangla katha te do chulheur na torok ho pas ge ko mita aya. Ona lin mitaya. Jadi chulheur na torok ho diku do pas ge ko mita. Ado mi hudi nije bila khoj ge एकदम माने एनसीरमा जखन गे 5 क्लास रे भर्ती हुईना थेब्रे दूसरा सेरमा जखन गे एग्जाम हुयुक कना उन समय लिन कुली मिताय कना तिने होराम टपकाव को उना गलमराव में पास दो मारंग कथा दो बांग कना आदो ए मितालिन कना ओटा मेंदाय 7-8 टी गिद्रे दिन टपकाव दाड़े याकोवा अलिन मितालिन कना बुझ जावे ado mitai kana lin cida ar baki ko cida ya cikaw kana ko ya ado mitalin kana bang unku ado ku talent alin inin khoj do dhir kita ko ado alin mitai kana dhur buka koy loyam kana talented ko umi unku ya bariati jangga amang ho bariati jangga rein do bang unku do in khoj do ko ye smart giya dhir Purti sirma lin leyen kena mitang barya pia punya purti sirma एकदम में टपका उगु ये को कना ado hudin bira khoi joto hor gebon jahai do hale bon mane bon guardian kana gidre ko mi bar ko ei ko sedaida jahai gidre no mitang lin alin bartalin lei dareya alin lim khusuk giya হুডিং বেড়া খো যদি গিদ্রে আম টার্গেট এম দাঁড়াইয়া ঠিক উপযুক্ত জায়গার ওনা টার্গেট উনি গিদ্রে টার্গেট দাঁড়াইয়া আর যদি যাহাই গার্জেন মেনা হ্যাঁ পড়াওই দায় পাসই দায় ওনা টার্গেট উনকা করতে তো কোনো টার্গেট বাই সাকসেস দাঁড়াইয়া আর মিটাং কথা হুডিং বেড়া খো গে কুড়ি গিদ্রে যদি আলিরেন বাবু মিটাং এমন যদি গিদ্রেই তাহে কানা कुड़ी गिद्रे दो आज खय तायनम होवा चे कुड़ी गिद्रे जुदी आज खय माने रिजल्ट लहाइना ताहले उनिया दो बहुत गरम एन ताया मी हुडिंग बेड़ा खनांग टारगेट ताय उनिया दो कुड़ी गिद्रे दो खय दो बहुत दो बाय नतोया उना दो एकदम 100 ना 100 के गारंटी कुड़ी कारण उना दो अली मिटांग जखन क्लास 5 रे भर्ती कना भर्ती ना तापर उन समय नासेना लिंग इये लिंग इमा दे थाय कना टिक्स लिंग इमा दे थाय कना जतो हड़ के बिना लिया लिंग तेया लटू स्कूल में भर्ती ना तो लटू स्कूल ना नियम कानून संबंध में बड़ाया अबे मिंदा बाñ बड़ाया अदिन मिताय कना लिंग नोआ सा पास्टर दो कुड़ी गिद्रे को दुलुआ नोआ सा पास्टर दा कोड़ा गिद्रे जुदी बिना पढ़ाव कते एम चला आया स्कूल जुदी आम पड़ा बाम लई दाड़ेयादा जुदी मास्टर रे लुतुर तना पेटेर के मिया से लुतुर रे साब कते दुड़ुब तिंगु हचु मिया कुड़ी गिद्रे समांग रे तिने अपमान ना कथा है बांग से उनका अलिनी मिताय कना बुझ दाबे आदो लटू आज गो मिताय कना हेगो सरी गे नोआ आदो मिले हेया ताहले ओने जे टांग तबे कटी बिदल खय गे कुड़ी गिद्रे साला रे दो जहाना जिनिस गे अपमान माने अड्डी अपमाने बुझुआ अड्डी खाय अड्डी गे अपमान कुड़ा गिद्रे आज खय को लहा चुआन ठीक गया किंतु कुड़ी गिद्रे जुदी आज खय को माने रिजल्ट को लहाइना ताहले उनी दो बिस्कुटी जलावेन तया आदो ताहले उनी हो माने कोचिंग सेंटर रे मिटांग माने गाते कोड़ा रेन मई गे उनी हो कोचिंग सेंटर रेन फर्स्ट गार्ल आर अलिन रेन बाबू दो हुई कना कोचिंग सेंटर रेन फर्स्ट बॉय आदो एन सिरमा दो लिन चिकाव कना 5 6 को 7 रे चला इयते एमन लिन जुबड़ाव लेना माने गुजु नबित लिन जुबड़ाव लेना माने गोज गे कथा इनकाना पोजीशन ada en sirma do mane te chandugan tisni chalao kate ekdom tisni totally bondo alin te chore do 2 taka kharocina
ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱡᱚᱵᱲᱟᱣ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱫᱚ ᱴᱤউᱥᱤᱱᱤ ᱵᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱨᱟᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱴ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱪᱨᱟᱯᱟᱲᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ उडुकिना उडुक काते माने 6 खय 7 ए चलाक कना उन समय दो अलीरेन बाबू याम की आय 403 बिना टीसीनीते अदो ताहले आर उनी गाते कोड़ा रेन मय याम किदा 423 अदो अलीरेन बाबू अदो अली ओड़ा गंके फोन अलिन कना फोन अलिए जे लटू बाबू निये नंबर याम का अदो लिन मिताय कना फोन एमाय में अदो रजीते माने फोन बाय साब इदा मिटांग के सपनो ताय ये ताय मेंदा इन लिकान गिद्रे मोटे 403 ᱧᱟᱢ किदा एने एने हो रगीते मेंदा टीसीनी बांग खातिर ते इन लिकान गिद्रे 403 ᱧाम का अदो ताहले खाज दो ओड़ा गंके मितालिन कना फोन बाय साब लगी आम सला बाय रोड लगी अदो इन मिताय कना इंदी कोन एगेर कना से चेता ताई कने फोन एमाय में अदो फोन लिኝ एमा दिया एम कते अदिन मिंदा मिताय कना लिኝ नोवा नंबर एम ᱧᱟᱢ का इन एगेर मिया से चेता फोन बाम साब दो अदो अदो अली लिኝ मिताय कना जहां पारम कना ओना दो हिडिñ का सरी का माय हिजुक कान सेरमा लगी ते एस्टिमेट हताव में टीसीनी हताव में हिजुक कान सेरमा ची एम चिकाया बाम चिकाया ओना ना एस्टिमेट हताव में जहां पारम कना ओना दो लगी दो कोनो जाय असे ना ओना लिኝ मेता दिया हे हूं बड़ा किदाय आरो नासिना अली लिኝ बड़ाया जे कुड़ी गिद्रे उपुर रे जहां तिने लिኝ जलन लिኝ धराविया अली रेन गिद्रे उने भागी मार पे करावा ओना उपुर दो चिरो माने पतियो तुलिኝ 100 ना 100 गे ग्रेंटी आदो मुचिर लिኝ मिताय कना उनी कुड़ी गिद्रे नितुम लिኝ लइदा तुलिኝ तागा धुर मिटांग कुड़ी गिद्रे सला या बाम दाड़ी लिना माने लिኝ तपिस चुई का रंगा चुई काना लिኝ आरकी लिंदा मिटांग सामान्य मिटांग कुड़ी गिद्रे सला बाम दाड़ी लिना साला नुई उनु कुड़ी गिद्रे 423 ᱧᱟᱢ किदा आराम दो 403 ᱧᱟᱢ किदा अलिኝ ओंडे गना फोन गे अलिኝ डडराव ललो के लिኝ बुझे दम अलिኝ फोन रगे मेंदा उनी अलिኝ सला इन सला पंगाय हतावा हिजु कान सरो नेलेया इन रिजल्ट दाड़ेया मेंदा टीसीनी बाबेन एम दाड़ेइኝ आर हानवा मिटिंग कनाय उनका उनिया इयताय अदो एर पर नोवा अलिኝ दो नोवा कथा गे लेन सनाय लिኝ दिसुम हर ठेन जाथे गिद्रे अबो बोन पढ़ावे को पैसा अडी पैसा दो दारे सकाम दो बांग कना अडी कष्ट कते जहाय दो माने ओलो पढ़ाव संबंधे बाबोन बड़ाया गिद्रे बोन पढ़ावे को ची ए चिकायदा गिद्रे चिका कते माने जे टीसीनी एमाय लेखाय गे गिद्रे ये उन्नति आय से भागी स्कूल रे भर्ती लिखाय गे ताहले भागी स्कूल को भर्ती लिखाय दो माने ये ओलो पढ़ाव जिनिस दो जहाना जिनिस दो बांग कना जे घेला कते न्यूआय खाय हुयुआ जहां जहां लेकाय ओना रे ऊपर ध्यान आय खटा आय उनी ओना ना अर्जय ᱧᱟᱢᱟ ताहले जहां टाका पैसा मेना का ताहले ओना तोवार को माने जहां गिद्रे पतला गया तोवार डुबु यार रकाब लेका ना जिनिस दो ओलो पढ़ाव शिक्षा जिनिस दो बांग कना आदो मिटांग के जीवन रे लटू बाबुआ ये तहे कान तेया माने 11 9 10 खय मेंदा इन दो विमान पायलटिंग बिना आर अलिña टारगेट तलिñ दो अलिñ बापे बेटाल अलिña झगड़ा हुई कान तलिñ तहे कना
ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱠᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱵᱤᱢᱟᱱ ᱯᱟᱭᱞᱚᱴ। ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮ ᱛᱚ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱯᱱᱚ ᱡᱤᱱᱫᱮᱜᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱟᱱᱮ 8-9 ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱯᱱᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱢᱟᱱ ᱯᱟᱭᱞᱚᱴᱚᱜ ᱟᱹᱧ। ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱠᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱥᱴ ᱯᱷᱤᱱᱤᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱢ। ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱫᱷᱩᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ। ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱪᱚᱞᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ এইচএস ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱨᱠ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝলা ᱨᱮ যেমন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বেন লই আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বেন লই আর ডিসি কলেজ বেন লই আলিᱧ যত অᱸᱰᱮ যখন তখন অংশগ্রহণ ᱨᱮᱱᱟᱜ চান্স ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱨᱠ ᱛᱟᱭ কিন্তু ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤᱜᱼᱟ। ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱤᱧ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ 6-7 ᱵᱚছᱚᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ তে সময় হাতাও তিᱧ। ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ সাবজেক্ট 6 থেকে 7 বছর ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢᱚᱜ ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱩᱧ। ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱢᱟ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱵᱮᱱ। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রে ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ মানে কলকাতা এরিয়া রেᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱨᱥᱮᱱᱴ ᱠᱷᱟᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱴᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝলা ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱯᱟল্ᱴᱟ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱯᱟল্ᱴᱟ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ। ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱦᱮᱣᱟᱭᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱮᱣᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱡ ᱜᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱚᱣᱟᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱵᱮᱱ 22 বছর ᱨᱮ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ। ᱟᱡ ᱜᱚ ᱦᱚᱸ ᱩᱢᱩᱠ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱞᱤᱧᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱞᱤᱧᱟ ᱡᱟᱢᱟᱭ। যেমন ফোন তে রপড়া মানে 1 লাখ হড় সামাং রেগে গাতি কোড়া গে মিতালিᱧ বাই মেনা যে বা দো এরপরে নোয়া রনা অনেক গুড় রহস্য মেনা চি হতেই তে আলিᱧ ডেঙ্গুয়া বিদের রে মিটাং ইয়ে তাহে কান তলিña মিটাং আলে পাস মোটামুটি চি লিñ লইয়া আলে আতু খনাং 12-14 কিলোমিটার 12-13 কিলোমিটার ফারাক রে মিটাং অ্যাক্সিডেন্ট হুই লিনা উন ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱥᱟᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱥᱤᱰᱮন্ট ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱤᱧ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱟᱯᱟᱛ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱟᱯᱟᱛ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱫᱚ যেমন জাহান জিনিস গে ঘটনা ঘটাওয়ায় গিদ্রে কুড়ি গিদ্রে হোক কোড়া গিদ্রে হোক গার্জেন ঠে যেমন লই রনা অধিকার সে দাড়ি তাহেন তাই মা ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱯᱟᱛᱤᱧ ᱛᱚᱭᱨᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ এমন কিছু মানে কিন কিছু জাহানাক জিনিস গিকিন জাহা লেকায় আলিñ কিন লই আলিña তাহলে চি লেকা আলিñ কাটি খলিñ উনকিন লিñ শিক্ষা লিñ এম আকাওয়াত কিনে বিভিন্ন জায়গা রে ইউটিউব রে বন ñᱮᱞ ᱮᱫᱟ উমুক কোড়া গিদ্রা উমুক বাহু আতে চালাওইনা সে উমুক কুড়ি গিদ্রা আঙ্গিরিনাই তাইনম তে এঙ্গাত আপাত কিন রাগ জোনাক কানা কথা ñেল কা বেন সে বেন বিভিন্ন জায়গা রে কয় দো দিকু ঠে হই জামাইনা তাহলে ওনা কো যাতে আলো হুয়ু ওনা কো হতেই তে আলিña নোয়া ডিসিশন তালিñ দো মানে এমন কিছু মানে
A to Z mane gati kora leka ge gidre salah somporko talinya linya. Jahai kuri gidre salah galmarawa okoi salah galmarawa eda se bai galmarawa eda alilin barai mina akat talinya. Alin barhere mina akat linya. Tahle cik lika gidre lin sikkelin em kawa. এরপরে নোয়া তিনে গার্জিয়ান ওনা কো কথা কো নিজেরা গিদ্রাওয়াগ সম্বন্ধে কো দহয়দা দিসম রে লইয়ে লিং বেন সে এরপরে বাপলা ওড়া হুয়ুগ কানা বাপলা ওড়া রে দং কো এনেজ কিদা দং এনেজ কাতে কুড়ি গিদ্রা সালা কো ñapaমিনা পাঁচ সপ্তাহ হয়তো পেড়া কুড়ি গিদ্রে হেজ একানায় হেজ কাতে গে রপড় না কো রপড় কাতে মোবাইল কো এপেল চাপানিলা এপএম চাপাল কাতে হেজ কাতে ওড়া গংকে কটিজ কোড়া লিন রে মেতাই কানা অমুক মাই আই অমুক কুড়ি গিদ্রে নাম্বার এম কাউদিনি আজ গই মেতাই কানা Ada nambar em kami ya. Ada benda he imain kana ita abang hatawa. Tahle alin one unkan ingat apat kana alin do. Ar gidre ho jahanak ge jahan kin ghotaw ke jahan re salak ge jahan salak kuri gidre salak ke ropor kintu alin tekin lei posa gai je umu kuri gidre salak ni ropor na. Umu kuri gidre nambar em adni. Mane one je alin lei aben kana alin dengue bidir re jah mitang emon onong kana accident ke ghotaw lena ona khatir te alin mane ona do hoyto bibinno din chi lika ghotona ghotaw lena ona do hoyto mid din hoyto galmaraw huyuga ona hote te alin do bana hor ge ajgo ho bakin goya ar alin ho bakin ba mente do mane men ge bakin men dareya karon kati do hunyarin gorom kana ona hote te jamai oholinya phone kati kora sab lekai korea jamai chi em chikai onkai mital alin korea jamai kati kora onkai mena kati সময় যখন 1-1.5 বছর 2 বছর বয়স একটু বাবু তাহে কান তায়া কুলিয়া কো আমবাদম কাই না ya হয়তো আলিং বাজার লিং চালাও কানা তাহে তো আতুরেন কাই না আমবাদো আদে মিদা লিটু কুড়াই মেনা অকয় ইংগাতে কোড়া উমুক বাজারে চালাও কানা নিকা তিহিন হয়তো আবেন সে নোনা কিন্তু আলা এলাকারান হড় দো যত হড় কো বাড়ায়া যে আনন্দ মুরমুর do airen barya babu mina kine okoy ha aj go bakin go waya ar aj ba ho bakin bawaya chili ya kin joto hor ko baraya pera puruma ma ko joto ge ko baray inta ale tola pararen sam hor ke ko baraya je nuire airen gidre do okoy ha bakin go ba ko onunkana alinya disudis tali মানে আলিং do noa disudis iye ko kali je jathe mane gidre mitang jogon somoy to mitang bisal dangerous somoy kana se jogon somoy tekel gidrem tekel daraya dese ঠিক জায়গা jogon somoy onkan disudis hoyto airen uni mitang সমস্যা re mitang kora gidre parawena airen jahan tine bondhu bandhav menak ko unku te share kida ona jinis unku ona সমস্যা bako সমাধান দাঁড়াইয়া তাহলে বহু onka kate accident huyuk kana se bang gongke hello je kida message ba onwa disudis khatir te alin do onkan hor dahar ling taram
ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ, ᱦᱩᱸ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ? ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱡ ᱞᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾ ᱦᱩᱸ 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 ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ, ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟᱞᱤᱧ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱥᱩᱫᱽᱫᱷᱟ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 900 নাম্বার ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ 900 নাম্বার ᱨᱮᱱᱟᱜ কোশ্চেন বুঝাই দাবেন। ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ 2 ᱠᱞᱟᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ 735 ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ। উনি যেমন মিটাং সেলুট আয়ালিং যখন তখন আর মিটাং করা না দো আর একটু উনি খয় লাফা লাহা ñok লাফাং ñok রে উন বিদল রে পশ্চিম বাংলা রে ওনা জায়গা রে 7টি কোড়া চান্স কো ñam লেয়া দিকু গিদ্রে 6 জন আর উনি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ उनकिन ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱚᱵ ᱡᱤᱱᱫᱮᱜᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱩᱴ ᱠᱤᱱ उन शिक्षा जगत रेन उनकिन किन हुᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ যোগ্যতা মেনে চুলিኝ আলে এলাকা রে হাই স্কুল টিচার মেনা কো অমুক টিচার মে বহু রকম সার্ভিস মেনা কোয়া মেনে চুলিኝ উনকু দো আলিñ দো মানে চি হম আলিñ দো উনকু দো মানে থার্ড ক্লাস গিদ্রে কো উনকু দো চাকরি কো ñam aka মানে যোগ্যতা মেনে চুলিኝ ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ওনা আইন আবু সান্তাল লাগি পাস আকাত উনকু দো উনকু কো চাকরি বাখাই দো উনকু দো জন মানে ঝাড়ুদার না যোগ্যতা হন উনকু দো হর দো কো বাং কানা যোগ্যতা গে অর্জন হুᱭᱩᱜᱼᱟ ওনা গে আলিñাত দিস দিস দো আদো আলিñ যেমন বালিñ লই কিয়া যে আলিñ উনকান গা আলিñ হুলিñ স্মার্ট কোড়া গলিñ তাহে কানা ওনে বা হিন্দি কথা এটা বালিñ লই কিয়া ওনা দো আলিñ গিদ্রে ঠে লিñ ফটেল কিয়া আলিñ যাহা মানে স্বপ্ন বালিñ নিজেতে বালিñ করাও দাঁড়ায়দা আলিñ গিদ্রে ঠে ওনা স্বপ্ন লিñ আলি রেন গিদ্রে উনা দাবি ইয়ে কানা আলিñ যেমন চাকরি কই সাহারে তাহেন আলি আডি খুশি আলিñ যদি চাকরি রে খনাং সাহারে তাহেনা বাং আলি রেন গিদ্রে যদি বাই চাকরিয়া আলিñ অন্তর রে খুশি লিñ আইকুয়া নিতো নুনা গান মানে নুনা পার্সেন্টেজ কাতে রে হো যদি আলি রেন গিদ্রে বাই চাকরি বাং আলিñ খুশি আলিñ কিদা লিñ খুশিয়া কারণ আয়াং যে আই ব্যবসা আলিñাᱜ ব্যবসায় ñela जहां चाकरी है ओना खय अलिया व्यवसाय नेल लेखा ओना खय 5 गुण टाका ढेरे रोजगार दाड़िया मेरे चुलिኝ अली इंडिया भितरी रे माने आका टोटा रे जे मिस्टर आनंद बरू बाय माने ओंडे ये दाड़िया बिजनेस दाड़िया उनकान कोनो जायगा दो बनु का सामान्य पश्चिम बांग्ला तो
आलादा कथा इंडिया भितरी रे किंतु अलिंग मिटांग गे अलिंगा जहां मोने रनांग इये ओना हतेज ते अलिंग गिद्रे ऊपर रे ओना इये लिंग दोले आ जे अलिंग जहां अंतर रे दिल रे जहां दो दुख तहे कान तलिंगा जे बाबा गोगो बाकिन पढ़ाव दड़िया अलिंग माने इलाका रन हर उदु को लगित ते जे इंग्रेन गिद्रे हो नुनु स्मार्ट आई मेनते ओना हतेज ते अलिंग गिद्रे लिंग पढ़ाव जुका আর এমনি ছোটখাটো যদি ৬০-৭০ হাজার টাকা না চাকরি খাই তো যখন তখন আলিᱧাᱜ হাত রে কোম্পানি মেনা কোয়া যখন তখন লিঞ্চ খুলে দাঁড়িয়ে কারণ কম্পিউটার সায়েন্স যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স বেসেরমায় পুরো কায় উনি নিতো চাকরি বাকরি সে লিগে এখনো কোনো ওনা পুরো ধ্যান গে বানু কাতেয়া मेंदा एखन बार सिरमा ओना को सेट द आलम मितेኛ मितेñ केना 2 लाख टाका इमाñ में गाड़ी हतावा बाइक मेंदा लुफार गिद्रे लिका लहातिñ 1-2 बছरिñ दाड़ाना तारपरे चाकरी फाकरी हाबी जबी रना तो परेतिñ नेला उनका अलिñ मितालिñ केना अलिñ दा एम हतावा इमामुñ टाका टी एम टेंशनक कना और उनका अलिंग एमनी रे खचोड़ रे जोड़ा कना जेमन एमनी रे किते ये गया है मैंने जिनी मास्टर को आज ट्यूशनी मास्टर को हबी जबी को जेमन माने सुजी ते को कुकली खाय द सुजी तिला एमा को आर जदी माने घाजेड़ ते को तिला कुकली या तले घाजेड़ के तिला एमा को उनकान गिद्रे कना मिद दिन आरो कंप्यूटर क्लास हुयु कान तकवा ओना ट्यूशनी आदो ओंडे मोटामुटी 6-8 मास लहार ना गलमराव लिन लई माने अलिन थे जतोय शेयर आलिन लई जाबेन क्ला ची को घटनाय घटावा अलिन थे जतोय शेयर आदो संतार गिद्रे हो मिना कोवा तिकु गिद्रे हो मिना कोवा मटाटांग ये रे मोटामुटी 30-25-30 धाबी गिद्रे को तहेना मिटांग ये रे आदो इदिन मास्टर अबो संतार गिद्रे कुलिये कोवा पिया मेना कोवा उनको कंप्यूटर ट्यूशनी मास्टर आदो मिताय कना मेंदा को हेरे तोरा এই অনুষ্ঠান বিয়ে বাড়ি অমুক তুসুকে তোরা মদ খাইছ নাই ओना कथा मास्टर रे मेन किया आदो बाकी संतार गिद्रे दो माने हिर काना को ची हो करोड़े ताले अलीरेन बाबू दो ची मेन किया ओंडे मेन दाय सारामरा पाई पच्छी न्याय की करे खाबी आदे मिंदा केने रे तोদের গ্রামে মদ করে না মেনদাই স্যার মদ কইলে কি হবে মদ পাবো তবে তো খাবো মেনদাই তাহলে মদটা যাচ্ছে কোথায় রে ওদেরকে মেনদাই স্যার বলবেন না আমাদের পাশের গ্রামে একটা বাঙালি বস্তি আছে ওইখানের বাঙালি মেয়ে মানে ইয়ং মেয়ে ছেলেগুলো মদ খাচ্ছে এখন তাহলে কুড়ি গিদ্রে কোড়া গিদ্রে মেনা কোয়া ওনা কথা ওঁডেই পোষা কিন্তু ঘটনাটা তো সারি কথা গে লই কিডা কারণ অন্য মিটাং আলে পাশাতরে ভুঁয়ে পাড়া মিটাং ভুঁয়ে কুলি মেনাআ মোটামুটি 150 থেকে 200 পরিবার না বাস ওঁডে আলে আতু করে যাহাই কো পহরে দিয়া उनको कुड़ी गिद्रे डंगुआ कुड़ी गिद्रे हई कते पौरो कई दिया डंगरो कुड़ी गिद्रे किछु डंगुआ कुड़ी गिद्रे पौरो को मौरा किंतु ओंडे ओना कथा ही पोसा चिदाई नेंदे सर नाम के वाला नाम दे पौरो चार मौरा एटा गिद्रे कची को मेन किया को ने सार हमरा खाई नहीं मत तो धबी जबी मैंने ची जहां लेकाय कुकलिया उनका तेला एमाया तने याम के वाला याम दा कारण पौरुम
এরপরে আরো একদিনে তিলা কুকলি কেনা আর মেনায় আলিᱧ মেতালিᱧ গাতে কড়া ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱴᱮᱡ ᱵᱚᱫᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱱᱟᱲ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱛᱟᱞᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱮᱞᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ হ্যাঁ রে বিশ্বজিৎ তুই তোকে দেখি যে তুই কালো ড্রেসেই বেশি পরিস ওনা আর বেশিরভাগ উনি হেঁদে চেক হেঁদে ড্রেস মানে এটা কালার ফালার তো উনি তো বাই হাতাওয়া জাহান জামা গেঞ্জি যাবতীয় জিনিস বেশিরভাগ হেঁদে ড্রেস গেতাই উনি ফেমাস হেঁদে শার্টিং হাবি যাবি এইরকম জামা প্যান্ট প্যান্ট ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱵᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱮᱢᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱛᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ আদা মেতাই কেনা মেন্দাই স্যার কিসের জন্য আমি পুরি আপনারা জানেন না আমি বলছি মেন্দাই স্যার আমি যদি রঙিন ড্রেস পরি কেউ আমাকে দেখবে না আমার মানে ড্রেসটাকে দেখবে আর যদি কালো ড্রেস পরি আমাকেই দেখবে আমার ড্রেসটাকে দেখবে না উনি হর সামনে রে ওনা কথাই মেন কিদা ওনে অনকান খচ্চর কানা যে এরপরে যখন মানে 7, 8, 9 রে পড়া কান থাকনা উন বক্তরিন লইবেন প্রতি আর বাবেন প্রতি টিউশনি মাস্টার পে দিন হয়তো উনি মাস্টার তে চালা'a জাহানা সাবজেক্ট লিয়ে তে টিউশনি পে দিনে চালা'a পে দিন পরে গে উনি ঠেক খয় চেঞ্জᱚᱜᱼᱟᱭ মেতাই চিদাই উনি মাস্টার টিউশনি বাং চালাক কান আদᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱮ ᱪᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱴᱤউᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮ ᱜᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱮ ᱢᱮᱛᱟᱞᱤᱧᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱤউᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮ ᱜᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸᱛᱚ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱫᱚ এরপরে আরেকটা লিঙ্ক এইটা আর লিঙ্ক বন্ধ হয়ে যায় এরপরে মিদিন কোচিং সেন্টার রে থিওরি লই কু কানা সে অল চিয়ে কয় যাই হোক থিওরি বুঝ যাবেন আদো আলিন দো উনা দো বালিন বাড়ায় থিওরি কো লই কু সে কো অল চু কো না দো বালিন বাড়ায়া আদো যাই হোক লই কু কানা সে আদো আলিন লটু দাই লই जतो हर क्लास रे को ताले को ऑल दास को आंजो में थ्योरी ले को कना होय तो ऑल को टुके विदा को अली लटू बुदे मेन को का तार इन नवा दिन बाड़ाया बुझ जाबे मेन दा इन नवा दिन बाड़ाया आदो जखन उना कथा मेन का आय आदो मास्टर दो को मिताय कना हेरे तो टिउशनी किसे जिने आसिस মানে জনটাই বলি সেটাই বলিস তুই জানিস তাহলে টিউশনি আসার কোনো দরকার নাই আচ্ছা মেতা মাস্টারে মেতা কো কেন আসছে মেতা ঘরে আর টাইম পাস হয় না তার জন্য আসি আমি মানে যত সে থেকে মানে ইয়ে গিয়ায় মানে স্যার ঘরে কি বলবেন টাইমই পাস হয় না তার জন্য আসি জাহাজ মানে চিলি হয়ে যায় যে মাস্টার কানায় মেনতে जहां जहां लिखा है तिलाया कुकली या उनका के तिलाए ये तो नोआ को कथा दो आई घोटाव कते अलिन ते सियार का जे उनका बिपा माने এমন কিছু মানে বাই মানে আকাটাং জিনিস যে বাই লইলি অনকান কোন জিনিস গে বানুকা মানে চলে যারা কুড়ি গিদ্রে সালা রপড়ায় যেমন
ये रे tahe kana बाकुड़ा जहाँ तो को मेता kana स्टाइल बाजार ado ona ये सुर रेगे आरकी ona क्रिस्टियन कॉलेज सुर रेगे बुझ दाबे ado फोन का अली ado फोन का अली करिया चीम चिकाय दया ado मेंदा रूम रेगे मिनanya मिना लिया ado मेंदा दादा तक को हेज अकाना माने जहां दो माने उन्दो आज दो सेकेंड ईयर बुधुई माने कंप्यूटर रे सेकेंड ईयर चला कान ताया अदो मेंदा दादा तक को हेज अकाना अदो मेंदा चिली दादा तक या अदो मेंदा क्रिस्टियन कॉलेज रेन आले रूम ते को हेज अकाना अदो मेंदा रिगिंग फिकिंग हुयु आसे चिता पे ये रे हो अpe निजिसो ओना मेस रे हो अदो मेंदा बांग अदो मेंदा चिते ते को हेज अकाना ताले अदो मितालिन केना बुझ दड़या कान गयाम ची हते तो को हेज अकाना अदो मेंदा चिकातिन बुझिया इन दो अदो मेंदा आले या मेस पास रेगे कुड़ी गिद्रवा मेस मिना अलिया मितालिन केना मेंदा ओना होते चे कॉलेज रेन दादा तक को हेज अकाना अदो अदो अलिन लिन जखन ओना कथा मिता लिन लिन दाहे माने ठिकन गया ताहले बांधवी मिना खाय दो उनको दो एखन दो डिलीट रे दो हतार को में आमांग निजिरा कमी ठीक काम लिन ओना कथा लिन मिता दिया माने एमन किछ मेने चलिन एमन किछु ये जिनिस बनुआ जे अलिन छे बाय लई दड़या निये गे अलिन माने माने हुडिंग बेड़ा खय दिन दुनिया रेन गार्जियन सुदु शिक्षा एम लिखा गिद्रे दो बांग हुयुआ गिद्रे गाइड चिका काते इन गाइडिया मिटांग जौबन सुमोय रेनांग ये एर परे जुदी साब काबेन अली रेन गिद्रे मिटांग कुड़ी गिद्रे सला सगई सम्पर्क जोड़ाव के आय कथा बुझबेन किंतु अलिन ठे लया एर परे जुदी मेना जे उनी के इन बापला उनी के बन बापला या ताले हयतो उनी रेन गार्जियन थे इन चला चलाव कते मिताया देखो नोंका उनका बेपार आम रेन मई इन किमिनिंग मेनेआ आम ची एम मेंदा हेइदा सेम बांगिदा उनी जुदी मने काबेने मेना जे इन दो बांग उमुक तुसु के जहान ए लई किदा ताहले एर परे जुदी इंद्रेन होयु कनाय कोड़ा गिद्रे आम थे इन नेहर इन चला कना जे हे ताले लुकिन बन ये किने ओंडे उनका कते डिसीजन कते गितो कुड़ी गिद्रे कोड़ा गिद्रे को गुजु कना से मिटांग डेंजरस ओने गुजु ले घटना घटाव लेना ओना खोज इन नवा डिसीजन इन हताव का जीवन रे एमन माने ओने जहां ओने बान लई कि आ जे नंका घटना इन डेंगुआ बिदरे मिटांग घटना घटाव लेना बनार के कोड़े कॉलेज रे किन पढ़ा कना कुड़ी गिद्रे कोड़ा गिद्रे पढ़ाव कते चिकाव कना कुड़ी गिद्रे हतो हि कना प्राइमरी स्कूल टीचर रेन होपनेरा आर कोड़ा गिद्रे दो हुयु कना सीआईएसएफ से मिलिट्री रे चक्रिया आजबा आदो कोड़ा गिद्रे आज गोय मिताय कना एगो उमु फोड़ रेन होपन रे इन अगुइया बुझ दाबे आंजम दाबे हेलो मेंदा उमु फोड़ रेन होपन रे अगुइया ने आंजम दाबे हेलो हेलो Dia kita men sece. Hello. Hello. Hello.
ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱡ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱮᱜᱚ ᱚᱢᱩᱠ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱟᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱡ ᱜᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱦᱚᱨᱛᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱤᱧ ᱩᱰᱩᱠ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱵᱮᱱ? তাহলে তো ওঁᱰᱮ আজ গয়ে বাধা কিদিয়া। বাধা কাতে চি চিকাইনা উনি কোড়া গিদ্রা আর কুড়ি গিদ্রা তাহলে আরো কলেজে রেকিন ᱧᱟᱯᱟᱢ আকানা। তাহলে ᱧᱟᱯᱟᱢ কাতে উনি হয়তো কুড়ি গিদ্রা লই কেদা যে বাংমা তিহিন দো ইদিং গে হুᱭᱩᱜ তামা। আর আজ গো মতই বাধা ওকাদে যে আম যদি কুড়ি হরতেম উডুক বলইয়া ইন বাড়গি হরতিং উডুকুয়া। এরপরে তাহলে আকুয়া মোটামুটি 1 কিলোমিটার ফারাক রে মিটাং গাডা মিনাআ মোটর সাইকেল তিঙ্গু কাতে ওনা গাডা রে মিটাং উড়নে তেগে বানা হড়কিন পাসি গইনা। বুঝ দাবেন? যখন কিন পাসি গইনা উন দো কুড়ি গিদ্রা ইঙ্গাত আর কোড়া গিদ্রা ইঙ্গাত আপাত বানা হড় কো উনকিন তো ভান্ডান কে কিনি। ওই হুᱭᱩᱜ কানা ওনা হিস্ট্রি। যখন বাঞ্চাও কিন তাহে কানা উনদম অসিকার ইনা আর যখন কিন গজ ইনা থানাপুরি কিন চালাও না উন দো বানা হড় ইঙ্গা তাপাত কো মিঠেজ কো ভান্ডান কে কিনে। অনকা ঘটনা ওনা হতেজ তে ইন দো নোয়া ডিসিশন ইন হাতাও কা। নিজে বানার গার্জেন মিঠে দুড়ুব পান্তে কাতে উনকিন দো মানে চি ইন লইয়া বালায়া দুড়ুব পান্তে কাতে কো ভান্ডান কে কিনে। নোয়া দো আলে খনাং মোটামুটি 10-12 কিলোমিটার ফারাক রনা ঘটনা। মোটামুটি 26-27 বছর লাহার না ঘটনা লিন লই যাবেন। উন আলিয়া বাপলা বাং হইয়ে কানা। তাহলে চি লাভ হুইনা গংকে মালুই লিন দে। কে তাহলে জোহার গে। জোহার গে।